So we have a few questions here that I want to read to Pastor Joselo, and then maybe if anybody has any other questions, you can raise your hand and certainly you can ask. So the first question here says this. La primera pregunta dice esto. Cuando la gloria de Dios no es reflejada en alguna pareja o en una persona, ¿es porque no han sido salvados o salvadas? ¿O es que simplemente no han entendido el evangelio? The question is, when the glory of God is not reflected in a couple or in a person, is it because they haven't been saved yet? Or is it simply that they haven't understood the gospel? You're on, right? Yep. Segunda de Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. It says, 2 Corinthians or 1 Corinthians? 2 Corinthians 3:18. Okay. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. El texto dice, estamos siendo transformados. The biblical text says that we are being transformed. Así que nadie va a reflejar la gloria de Dios perfectamente. So no one is going to perfectly reflect the glory of God. Así que una de las cosas que más ánimo trae a mi vida en muchas ocasiones So one of the things that brings a lot of encouragement in my life on many occasions es el trato del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. is how the Apostle Paul treats the church in Corinth. Esta es una iglesia con muchos problemas, The church of Corinth was a church with many, many issues, muchos pecados, many sins. y Pablo les trata como creyentes. And Paul still treats them like believers. Así que lo que en cierta forma determina nuestro estado delante del Señor So what in a certain way determines our standing before the Lord es nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador. is our trust in the sacrifice of Jesus as our Savior. Y lo que afirma eso en nuestras vidas And what affirms that reality in our lives es que somos parte de una iglesia local is that we are part of a local church. y esa iglesia afirma, a pesar de nuestras debilidades, And besides or despite our weaknesses, that local church also affirms que somos creyentes. that we are believers. En Mateo 18 dice que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo y lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos. In Matthew 18, it says that whatever we bind on earth will be bound in heaven, while whatever we lose on earth will be loose in heaven. Así que nuestra relación con la iglesia local es de mucha importancia That means that our relationship to the local church is of great importance porque la iglesia local es lo que afirma que esa declaración de fe because the local church is the one that affirms the profession of faith, es una profesión real. that the profession of faith of a member is a real profession of faith. La iglesia no nos salva, The church doesn't save us, pero afirma que hay fe salvífica en nosotros. but affirms that there is saving faith in us. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Lo que quiero decir con eso What I want to say with this es que es difícil poder en situaciones determinar si porque una persona no está en un área reflejando la gloria de Dios, is because it's difficult to say that, let's say, when a person is not reflecting the glory of God in a certain area, que esa persona no es un creyente. it's difficult to say, oh, well, then that person's not a believer. Porque todos tenemos áreas que todavía Dios está bregando con nosotros. Because we all have areas that God is still dealing with us. Así que lo que quiero decir con esa pregunta So what I want to say to this question es que quizás hay áreas en nuestras vidas is that maybe there are areas in our lives que estamos ciegos y no vemos nuestro pecado todavía. that we are blind to and we don't see our sin in those areas yet. Un amigo mío, C.J. Mahaney, A friend of mine, C.J. Mahaney, él usa una ilustración de esta área en nuestras vidas. he uses an illustration of this area in our lives. Usted sabe, en algún momento usted ha comido algo y que le queda un pedazo de comida en la cara. You know that sometimes when you eat something and a little piece of food gets stuck in your face, Y la gente te hace, and people begin to kind of point at it,
And they point at the little piece of food in your Y face. tú no te das cuenta que tienes eso. And you still don't realize that you have food on your face Hasta que una persona te dice, mira, aquí hay algo que tú no veías. until a person literally tells you, listen, there's something here you're not seeing. Y tenemos que entender, hay áreas de nuestras vidas que realmente no estamos conscientes que hay debilidades. And we have to really understand that there are areas in our lives in which we are not aware that we have weaknesses. Por eso vivimos en comunidad So that's why we as Christians live in community y tenemos paciencia los unos con los otros. and we are patient one to another. Porque así como yo tengo áreas que quizás no veo mi pecado, Because just in the way that I may have some areas that I'm not seeing in my life, tú también tienes áreas que no estás consciente del mismo. so do you. Lo que quiero terminar diciendo So what I want to end saying, es que todos aquellos que son creyentes, that all those who are believers están en relaciones donde están abiertos a recibir áreas de corrección en sus vidas. are to be opened to receive correction in different areas in life. Y no solamente abiertos, sino que debes estar en relaciones que van a llevar a eso. And not only should you be open to correction, but you should be in relationships that lead to correction. A mí me preocuparía más I would be more worried, concerned, no que una persona tenga áreas de crecimiento, not that a person has areas that needs to be growing in, es que no está en relaciones que le pueden ayudar a crecer. but rather that that person is not in relationships that can help him grow in those areas. Y parte de eso debe ser tu esposa o tu esposo. And among those people, those relationships that help you grow, is to be your spouse and other people. Cuando Katy y yo aprendimos sobre la funcionalidad central del Evangelio en el año 2006, When Kathy and I learned about the functionality or the central functionality of the gospel in our lives in 2006, comenzamos a tener citas todas las semanas. we began to have dates every week. Íbamos a algún sitio a comer We would just go out, a place to eat, y nos sentábamos todos los días por casi 2 años, todas las semanas por casi 2 años, and we did that every week for about 2 years. y nos sentábamos a que ella me dijera que ella veía que yo tenía que crecer, And we will talk about areas that she saw that I had to grow in my life, y yo le hablaba a ella en áreas que ella tenía que crecer. and I will speak into her life about areas that she needed to grow in. Pero la única forma que podíamos hacer eso But the only way that we could do that es el Evangelio estando en medio de la conversación. is by the gospel being in the midst of this conversation. Porque cuando Katy me decía un área de debilidad, Because when Kathy will say or mention an area of weakness in my life, yo tenía que pensar esto. I had to think this. Dios lo ve peor, God sees that area, but worse. porque Él no solamente ve lo que yo hago, Because He's not only seeing what I'm doing, Él también ve lo que yo pienso. He's also seeing or He knows what I'm thinking. Él ve mi motivación. He sees my motivations. Así que no debo tenerle miedo a eso. So I shouldn't fear that. Quiero decir algo. I want to say something. Nosotros practicamos esto de traernos observaciones We will practice this of having this mutual observation. 2 horas todas las semanas. 2 hours every week we will do this. Era terrible, It was terrible, pero dio mucho fruto. but yielded a lot of fruit. Pero el resto de la semana But the rest of the week, lo hacíamos para tener conversaciones de animarnos el uno a los otros. that we will use the rest of the week to have conversations that would encourage one another. Solamente le diría lo agradecido que estoy por ella. I will mention the things that I was grateful for her. Cuánto veo la gracia de Dios en la vida de ella. I'll mention how much I see the grace of God in her life. Pero le menciono esto porque el hecho de que hay áreas que todavía necesitamos crecer no significa que el Evangelio no ha tenido un efecto en nuestra vida. I say this because the fact that there are areas in our lives that we still need to grow does not mean that the gospel has not have an effect in our lives. O no necesariamente significa eso, It doesn't necessarily mean that, pero quizás significa que en esa área específica el Evangelio no ha tenido un efecto. but perhaps it means that in that specific area the gospel has not affected me yet. Necesité de un amigo con valentía And I needed what served me was a friend, a courageous friend que me dijo that told me que yo me estaba enseñoreando de mi esposa. that I was lording over my wife. Yo no lo había visto. I had not seen it. El Evangelio no había tenido efecto antes de eso en mi vida.
Well, does that mean that the gospel had no effect in my life prior to that? No, yo creo que sí, yo creo que era un creyente, yo creo que servía al Señor, No, I believe it did. I was a believer. I was serving the Lord. pero estaba ciego a mi pecado. But I was blind to that area of sin. Así que lo que le animaría personas que están quizás en esta situación es tener relaciones donde estás abierto a recibir áreas donde debes crecer. So what I would encourage people is to be in relationships in which you are having opportunities to correct each other or for these things to come up that you can treat them in your life. Y puede ser tu pareja, These conversations can be with your spouse. puede ser también una dama para las damas o un caballero para los caballeros. Maybe a sister can find another sister to confide in, a brother and another brother. Una de las áreas que yo busco más ayuda en mi vida es en la crianza de mis hijos. One of the areas that I seek the most help in is in the upbringing of my children. Yo todos los meses me reúno con 5 pastores, nos reunimos toda una tarde. Every month I get together with 5 pastors on a certain afternoon. Y siempre pregunto algo acerca de cómo poder ser más efectivo en la crianza de mis hijos. And I always ask something regarding how can I be more effective in the upbringing of my children. Porque estoy consciente de que puedo estar muy ciego en esa área. Because I'm very conscious that I can be very blind in that area. Puedo esconder mi ira I can conceal my anger y decir que es que los nenes no se están portando bien. and say, well, I'm angry because the children are not behaving. Es ira. But it's just anger. Necesito arrepentirme. And I need to repent in that area. No importa que ellos no se estén comportando. Even if it's because they're not behaving, No importa, es mi pecado. it is still my sin. Así que lo que necesitamos son relaciones de personas que constantemente nos apuntan a la gloria de Dios. So we need relationships with people that constantly point us to the glory of God. Thank you. Gracias. Another question. What advice can you give for a marriage with a believer and an unbeliever, specifically when the husband is the unbeliever? So it's not a specific situation, but more in general, I guess, because the husband being the leader, he isn't at that point. Ujú. La Biblia nos habla claramente de eso. Let me, sorry, say it in Spanish. No. ¿Qué consejos se le puede dar a un matrimonio entre un creyente y un no creyente, específicamente cuando el esposo es el no creyente? Sí, la Biblia habla específicamente de eso, claramente. The Bible specifically deals with this subject. Yo le daría 2 textos. I will share 2 scriptures. Primera de Corintios capítulo 7 1 Corinthians chapter 7 y Primera de Pedro capítulo 3. and 1 Peter chapter 3. Primera de Corintios capítulo 7 dice que si el no creyente no quiere irse, 1 Corinthians chapter 7 says that if the unbeliever does not want to leave you, te mantienes en el matrimonio. then you stay in that marriage. Y el lenguaje que utiliza es un lenguaje increíble. And the language that Paul uses there is an incredible language. Dice que el creyente santifica a los hijos y a la pareja. Paul says that the believer in the marriage actually sanctifies the children in that family. ¿Quiere decir eso que ellos van a ser salvos porque tú eres salvo? Does that mean that your children are going to automatically be saved because you're the Christian or you're saved? ¿O tu esposo o tu esposa va a ser salvo porque tú eres salvo? Or that your unbelieving spouse is going to be automatically saved because you're saved? Yo creo que Pablo lo que está diciendo es que el testimonio de esa persona va a tener un efecto tan contundente que va a lograr la salvación de la otra persona. What Paul is saying is that the testimony of that person can have such a meaningful impact that it can save the other person. Y en Primera de Pedro capítulo 3 And in 1 Peter chapter 3, habla claramente, Primera de Pedro capítulo 2 1 Peter chapter 2, habla cómo el evangelio it talks about how the gospel nos da ánimo en medio del sufrimiento. encourages us in the midst of suffering. Y es de sufrimiento que es injusto. And specifically about suffering that is unjust suffering. Pablo dice, si tú sufriste por tu pecado, Paul says if you suffer because of your sin, no, Pedro, perdón, no Pablo, Peter Pedro. says that if you suffered because of your sin, Tough luck, deal with it. bueno, es lo que te tocó, te lo mereces. Sí, es básicamente lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2. That's basically what 1 Peter 2 says. Pero dice, aquel que sufre injustamente, But then it says, to whoever suffers unjustly, eso trae gracia ante los ojos de Dios. that brings grace before the eyes of God. Y más abajo nos muestra, dice que Jesús
aunque fue humillado, aunque fue vituperado, And then it mentions how Jesus, though he was humiliated and mistreated, nunca se defendió. he never tried to defend himself. Eso es la motivación del Evangelio. Para nosotros ahora no tenemos que defendernos porque Jesús no tuvo que defenderse. And so that's our motivation in the gospel now, that we don't have to be defending ourselves as Christ did not defend himself. Y después la aplicación de ese texto, And then the application of that text, que es un texto que nos llama a sufrir injustamente, it's a scripture that calls us to suffer unjustly. es de la esposa que puede ganar a su esposo inconverso por medio de una actitud apacible. And then it mentions the wife that can maybe win over her unbelieving husband because of her peaceful conduct. No estamos diciendo si tú estás en peligro, si te están maltratando, si tu vida está en una situación donde puede estar en peligro. No estamos diciendo que te mantengas en esa posición. We're not saying that if you're in an abusive marriage, if your life is in danger, you being abused in one way or another, that you have to remain in that marriage. Pero sí que tu testimonio debe ser uno donde tu silencio es lo que gana a tu marido. But rather that your testimony of even a gentle and silent spirit is what can win over the unbelieving spouse. Y lo que yo veo muchas veces en relaciones de este tipo And what I often see in relationships like these no es un corazón apacible y callado, is that the believing wife in this example does not have a gentle and peaceful demeanor and heart to her. Lo que tiene es un corazón de autojusticia, de decirle, yo soy mejor que tú porque yo sirvo a Dios y tú eres un impío. I often see, let's say, the believing wife that has this self-righteous attitude. Oh, I'm better than you because I serve God and you're a heathen. Así que si tú tienes que creerte la realidad, si estás en ese matrimonio, So you have to believe in this reality. If you're in that marriage, ustedes son uno you are one, y tu reflejo del Evangelio and your reflection of the gospel debe ser eso que da un testimonio sobre lo que el Evangelio puede hacer a una persona que está en una situación hasta difícil. should be a reflection of what the gospel can do in a person, even in a difficult situation like that. Yo te digo que te mantengas en fe pensando que Dios puede salvar a tu pareja. I will say remain with faith that God can save your unbelieving spouse, Pero medita en estos pasajes para que tú tengas el corazón correcto y puedas servir de la forma correcta en medio de esta situación que es difícil. but meditate in these passages that I gave you so that your heart can be in the right place as you deal with that dynamic. Y es una tristeza profunda It's a profound sadness que no puedas compartir aquello de mayor importancia con la persona más cercana que tú tienes en la tierra. that you cannot share that thing that's most important to you with the closer person you have on earth. So, hay un sentido debe haber un sentido de luto, So there's probably like a grief in your heart with having an unbelieving spouse. pero a la misma vez debe haber una esperanza y que tu deseo sea que el Evangelio te informe para que el trato que tú le des sea un trato que refleje el Evangelio. But there should also be a hope that informs you that the way you treat the person, the unbelieving spouse, is again informed by the gospel. Can I ask a follow-up question to that? Una pregunta para seguirle a eso. Recently, I believe it might have been R.C. Sproul or somewhere in Ligonier, there was a case presented of a wife. She was a believer and her husband was not. And it got to a point that she wanted to be in many church activities, including a choir practice. And her husband started mentioning to her that he needs her home too. That's his wife. And so the advice was given to her is, yes, that's your husband, that's your priority. There is no thou shalt go to choir practice in the Bible. And so the question would be, how can a wife or an unbelieving or believing spouse, let's talk about a wife, navigate areas in her life where the spouse, I'm in full agreement with the whole choir thing, but maybe in areas where maybe the spouse would say, no, you can't go to church on Sundays, or no, we're not giving any offerings. That's our house, our money, we're not giving any offerings to church, because we've experienced these things. So how can you speak in those areas in which maybe the unbelieving spouse may make demands, some may be reasonable and some may be unreasonable? How should the wife navigate that? La pregunta es, leí un caso de, por ejemplo, de una esposa que quería estar bien involucrada en la iglesia, el marido era inconverso,
quería estar en la práctica de coro y todo. Y el consejo que le dio un buen ministerio es que no hay mandamiento de la Biblia, tienes que ir a la práctica de coro y que tiene que poner a su esposo, aunque no es creyente primero. Pero ¿cómo navega, digamos, una mujer con un inconverso? Áreas quizás en la cual el marido inconverso le demanda cosas que quizás algunas son razonables, pero otras no. Por ejemplo, no vayas a la iglesia el domingo, vamos a salir para el zoológico, lo que sea. O no vamos a dar ninguna ofrenda a la iglesia porque ese es mi dinero también. ¿Cómo una esposa conversa navega estas áreas difíciles? Yo pienso que uno de los textos más negados y necesarios del Nuevo Testamento está en Romanos 14. I believe that one of the most neglected portions of Scripture in the New Testament is found in Romans 14, Verso 22. verse 22. Y está hablando sobre las libertades de conciencia. And it speaks about the liberties of conscience. Y las libertades de conciencia son cosas que en ocasiones no son claras. And the freedom of conscience refers to areas that are not black or white. They're not very clear. Pero cada creyente tiene que tener una convicción en cada una de esas áreas. But each believer has to have a conviction in these gray areas. Y mira cómo el verso 22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. It says, the faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. Pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. But whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith, for whatever does not proceed from faith is sin. Para mí lo que más importante ese día es que esa persona entienda que al final lo que yo le diga en casos como estos, es importante que ella esté convencida que esto es lo que la palabra de Dios le está llamando a hacer. So, for example, a believing wife, more than just me saying, "Oh, do this or not do that," what I will want is for that person to be convinced in a very personal way that the position or the conviction that she takes is based on her convictions on the Word of God. Y para eso hay que estudiar la palabra. And so, for that, there has to be a personal study of the Word. Aquí dice, porque no lo hace por fe, y todo lo que no, dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Here it says, "For whatever does not proceed from faith is sin." Voy a dar un ejemplo. Here's an example. ¿Deben los cristianos faltar los domingos a la iglesia? Here's the question: should Christians skip or miss the gathering on Sunday morning? Yo tengo una convicción bien profunda sobre eso. I have a very profound conviction about that. Cuando mi familia y yo vamos de vacaciones, donde quiera que estemos en el mundo, vamos a ir a una iglesia donde se predique el evangelio. Wherever we are, if we go on vacation, whatever part of the world, we are going to find a church that preaches the gospel. El año pasado estábamos en Italia Last year, we went to Italy, y fuimos a una iglesia a congregarnos. and we went to a church to congregate. Cuando vamos a visitar y a evangelizar a Mickey Mouse, When we go to evangelize and visit Mickey Mouse, buscamos una iglesia donde congregarnos. we find a church to fellowship with. Yo tengo una convicción bien profunda que sale de un estudio de la palabra del Señor. I have a very profound conviction that is the result of a profound study of the Word of God. Como pastor, As a pastor, yo no le impongo esa convicción a nadie en mi iglesia, I don't want to impose that conviction to anyone in the church porque hay varios versículos because there are various biblical passages que dicen que yo no debo, nadie se convierta. Colosenses dice que nadie se convierta tu juez en el aspecto de observar días. There's a part in Colossians that says that no one should be your judge in the area of observation of days. Y Romanos también dice que ningún día es diferente a otros para algunos. And then Romans says that for some, no day is different than others. Así que lo que yo le digo a personas en la iglesia, So what I tell people in the church, quizás lo que tú estás pecando no es de faltar. maybe you're not sinning at skipping church. Tú estás pecando porque lo que procede no nace de fe. You're sinning because what you're doing does not proceed from faith. Porque si estás faltando y tú no sabes dónde en la Biblia habla del observar el día del Señor, Because if you're missing church, but you're not even aware what Scripture says about observing the day of the Lord, no puedes decir Isaías 46, no puedes decir Génesis capítulo 1 y 2, no puedes hablar de Apocalipsis 1:9, no puedes hablar de los textos que hablan en el día del Señor en el Nuevo Testamento. you can't. I just love all your texts. You can't look at all those texts in Scripture.
estás tomando una decisión sin saber lo que dice la Biblia. Yeah, if you're not aware of the biblical principles and the scriptures, you're making a decision without being rooted in the Bible. Yo creo que ese es el gran pecado del siglo XXI. And I think that's one of the greatest sins in the 21st century. Somos independientes, hacemos las cosas que pensamos, no importando lo que diga la Biblia. We are so independent and we do what we do without having any concern for what the Bible says. Digo eso I say that porque esa esposa creyente because that believing wife tiene que buscar en cada una de esas áreas que ella piensa que la Biblia le está demandando hacer. she has to go to Scripture and be established in the Word of God to know what it says in each of those areas. Y en una relación con un esposo, And in a relationship with a husband que un esposo tiene autoridad sobre ella, a husband that has authority over her, un principio que es, tú no puedes seguir una autoridad que te invita a no seguir la autoridad de Dios. there's a biblical principle that you cannot follow authority when that authority leads you to be against the authority of God. Voy a dar un ejemplo con el aborto. I'm going to give you an example, for example, abortion. Hay una diferencia en los Estados Unidos donde el aborto es legal, There's a difference in the United States where abortion is legal, pero no es obligatorio. but it's not mandatory. Hay una diferencia en la China donde el aborto es obligatorio después que tienes un hijo. And then there's, for example, China where abortion is mandatory once you have one son. Los creyentes deben rebelarse contra las autoridades, Christians there in China have to rebel and go against those governmental authorities porque es una ley que te hace pecar. because it's a law that's leading you to sin. Y de la misma forma, una esposa debe relacionarse con su esposo teniendo una convicción, no simplemente porque siente algo, sino porque está convencida que la palabra de Dios le dice algo acerca de lo que tiene que hacer. In the same way, a believing wife has to have a relationship with her husband, not just based on what she feels is right, but because she's convinced biblically of what is right. Pero tiene también que demostrarle a ese esposo no creyente But also has to demonstrate to that unbelieving husband que ella está dispuesta a someterse en las cosas que él le pide que no son mandatos bíblicos. that she is willing to submit in the areas that he's asking that are not biblical mandates or that don't go against biblical mandates. Yo pensaría que fácilmente es fácil decir que faltar el servicio de domingo estaría en contra de la conciencia. I will say that easily skipping church goes against conscience Si esa conciencia está informada por la palabra de Dios. if that conscience is informed by the word of God. Pero si esa persona tiene que diezmar o ofrendar, But let's say we're talking about offering, tithing, or all those other areas. yo creo que no es tan claro. I don't know if the Bible is 100% clear in those areas. O si tiene que participar en ciertos ministerios o ciertas áreas. Or participation in certain ministries in the church. Es como el caso de Daniel. It's like the case of Daniel. Cuando los mandatos del rey eran pecar contra Dios, When the king would actually mandate something that was sinful against God, esos fueron los momentos que Daniel se paraba en contra del rey. that's the moments where Daniel will stand against the king. No se estaba parando todo el tiempo en contra del He rey. wasn't always going against the king. Así que lo que le animaría a esa persona So what I would do in encouraging this person, es que no te opongas a tu esposo simplemente en una forma de autojusticia, to not oppose your spouse in a self-righteous way, pero que informes tu conciencia con la palabra de Dios cuáles But- son las áreas que tienes que honrar a Dios obligatoriamente. but to inform your conscience with the Word of God to know how to honor God in these different areas and the dynamic that you're in. Y esto va para todo, porque tenemos que hacer eso en todas las áreas. And this goes up and applies for everything. We have to do that in every area of our life. Y la primera convicción que tenemos que tener And the first conviction we have to have es que realmente esto es la palabra de Dios. is that this is truly the Word of God. Porque si es la palabra de Dios Because if it is the Word of God, y dice algo que tiene como un llamado a tu vida, and if it says something that resonates as a call to your life, uno como creyente tiene que responder. as a believer, we have to respond. El día que yo dije, me voy a casar con esta mujer, The day that I said I'm going to marry this woman, fue cuando Katy y yo teníamos un mes de novio. it was when Kathy and I had 1 month of being boyfriend and girlfriend. Yo sabía que ella, algo así de bonito no se iba a fijar en mí. I knew that meant something as pretty as that could not notice me. Así que no quería dejar pasar ese bote. So I did not want to let that boat sail away. Pero al mes de novio, But after a year of being boyfriend and girlfriend, un mes, yeah, months, yo le dije a ella,
I told her, ella era nueva convertida, she was a new convert. y le dije, yo creo que el liderazgo del hogar pertenece al hombre. I told her I believe that the leadership of the home belongs to the man. Y si no estás de acuerdo con eso, yo creo que nuestra relación no puede seguir hacia adelante. I told her, and if you're not in agreement with that, I don't think our relationship can go forward. Y ella me dijo, nunca había escuchado eso. And she told me, I've never heard of that. ¿Dónde está eso? Where is that in the Bible? Yo le dije, está en Colosenses, está en Efesios. I said Colossians, Ephesians, Y ella me dijo, and then she said, si está en la Biblia, quiero obedecerlo. if it's in the Bible, I want to obey it. Yo me quiero casar con ella. So I said, oh, I want to marry you. Porque al final tiene que ser la conciencia que está atada a la palabra del Señor. Because at the end of the day, it has to be the conscience that is tied to the Word of God. Thank you. Okay. Si el remordimiento es falta de perdón, ¿cómo se arregla el conflicto? ¿Cómo se arregla el conflicto si una de las personas muere sin arrepentimiento o perdón? Yeah. If remorse is the lack of forgiveness, how does the conflict get better if one of the people in the conflict dies without repentance or forgiveness? Tenemos que entender que en este lado de la eternidad, So we have to understand that on this side of eternity, no todas nuestras diferencias van a ser resueltas. not all our differences are going to be resolved. Y eso no debe ser nunca una excusa para no tratar de resolver nuestras diferencias. And that shouldn't be an excuse for us not to try to resolve our differences. Romanos dice que mientras podamos, vivamos en paz con todo el mundo. Romans says that as much as we can to live in peace with one another. Claramente dice, mientras podamos. As much as we can. Así que uno debe tener una conciencia tranquila de que he hecho todo lo posible para resolver esta situación. So we have to have a clear conscience, a peaceful conscience that I have done everything I can to live at peace with the other person. El Señor demanda de los creyentes God demands from believers que perdonemos a otras personas. that we forgive one another. Eso no es algo negociable. That's a non-negotiable. La Biblia presenta que si no perdonamos es porque nosotros no hemos podido ser perdonados. Nosotros no hemos recibido el perdón del Señor. The Bible says that if we are not forgiving, it's because we have not received God's forgiveness. Pero hay una diferencia entre perdonar a una persona y restaurar una relación. But there's a difference between forgiving someone and then restoring that relationship with that person. Por ejemplo, si una persona comete un crimen sexual contra un niño, For example, if a person commits a criminal sexual act against a child, sería descabellado pensar que si la persona pide perdón, lo vamos a permitir que él esté solo con ese niño en un lugar. it would be insane to think that, well, the person repented, so now that person can be alone with a child from here on forward. Entonces, el creyente siempre tiene que estar en una posición de perdonar a otra persona. So the believer has always to be in a position of forgiving someone. Ponle que tú estás en un conflicto con una persona, Say you're in a conflict with another person. por diferentes razones ese conflicto no puede resolverse, For different reasons, that conflict cannot be resolved. pero yo siempre digo, tú tienes que estar en esta postura, I always say you have to be in this posture. leaning forward, echándose hacia el frente, que si esa persona viene de una forma razonable a resolver ese conflicto, tú perdonas. You have to be always leaning forward such in a way that if the other person comes to fix this conflict, to reconcile or something, you have to be right there willing. Porque ya tú perdonaste, Because you've already forgiven. ya tú lidiaste con la ofensa. You already dealt with the offense. Y si la persona viene con arrepentimiento genuino, And if the offender comes with genuine repentance, tú puedes perdonar porque ya tú lo has perdonado. you can easily forgive because you've already forgiven. Yo tengo varias personas que hay conflictos que no han sido resueltos. I have different people in my life with conflicts that have not been resolved. Y si las personas vinieran razonablemente a resolverlos, I'm ready. No tengo nada en mi corazón contra ellos. And if those people will come reasonably with me to resolve those issues, I'm ready to do it. I have no problem with that. Yo tuve una situación muy complicada con mi papá hace como unos 4 años atrás. I had a very complicated situation with my father a few years ago. Y tan pronto él vino con un corazón que parecía arrepentido,
En un momento la relación fue restaurada porque ya yo lo había perdonado. As soon as he came on a certain occasion with a heart that seemed genuinely repentant, it was instant. The relationship was restored because I had already forgiven him. Quiero decir eso porque si la persona murió, I want to say that because if the person died, no cambia en que el corazón debe haber sido que ya lo perdonaste. it shouldn't change the fact that your heart should have already forgiven that person. La única situación un poco complicada es que nunca hubo una resolución a ese conflicto. The only complicated thing is that there was never a resolution to the specific conflict. Pero por medio del Evangelio no descargar una culpa por eso. But because of the gospel, you don't have to bear the guilt because of that. Y lo hermoso de esto And the beautiful part about es que that cuando estemos en el cielo, is that when we are in heaven, no tendremos todos estos conflictos y situaciones por causa de nuestros pecados. we won't have all these situations and conflicts because of our sins. Y vamos a poder relacionarnos con hermanos que tuvimos serias diferencias. And we're going to be able to relate to brothers, sisters that we had serious differences here on earth Porque ya nuestro pecado va a ser removido. because all of our sin will be completely removed then. Así que siempre debemos estar leaning forward. ¿Cómo se diría eso en español? Inclinándonos hacia Inclinándonos hacia perdonar a la persona. So we should, be leaning forward, inclined to forgive others. What should my spouse do if I am wrong in a situation with another person? Should my spouse defend me or should they correct me? What would be the correct thing to do as a Christian? ¿Qué debería hacer mi esposo o esposa si yo estoy mal en una situación con otra persona? ¿Debería mi esposo o esposa defenderme o corregirme? ¿Qué sería lo correcto hacer? ¿Cuál sería la cosa correcta de hacer como cristiano? No me quiero meter en problemas, I don't want to get in trouble here. porque quizás esto ya pasó y alguien está viendo a ver si puede como que meterle la pullita al esposo. I don't know if this is an old conflict and you're just trying to jab the husband a little bit. Ah, yo siempre digo esto. I always say this. Todo depende cómo se desarrolle la situación. It all depends how the situation developed. Ponle que mi esposa haga algo incorrecto. Let's say my wife does something that's not correct. Pero si la persona que viene a tratar de lidiar con la situación But let's say that the person that comes to deal with the situation viene de una forma que está insultando a mi esposa, comes in a way and an attitude that's insulting my wife, nadie va a insultar a mi esposa frente a mí. no one is going to insult my wife in front of me. Tienen que darse cuenta, hay cosas que en momentos pareciera que hay conflicto de cosas que tenemos que hacer. You see, Como que Dios nos llama a hacer dos cosas que están en conflictos. at times it feels that there's a conflict between what God calls us to do, almost as if God was calling us to do conflicting things. Le voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. El llamado de honrar padre y madre There is a commandment to honor father and mother, y está el llamado de que somos uno con nuestra esposa y esposos. and then there is the reality that we are one with our spouses, husband and wife. Y a veces nuestros padres nos exigen que nos relacionemos con ellos en forma que violaría el mandato de ser uno con mi esposa. And there are times where parents may almost make us feel obligated to relate to them in a way that violates the reality of husband and wife as one. Así que mi llamado de honrar padre y madre So that means that the call to honor father and mother, nunca debe ser algo que vaya por encima de mi llamado de ser uno con mi esposa. that commandment of honoring father and mother should never come on top or superior to the reality of being one with my wife. Porque este llamado es superior a este otro. Because the call to be one with my wife is superior to the other. Eso no quiere decir que no honramos padre y madre, That doesn't mean we don't honor father and mother, pero si para honrar padre y madre but if to honor father and mother, no puedo ser uno con mi esposa, I cannot be one with my wife, no estoy haciéndolo correctamente. then I'm not doing it correctly. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Lo que quiero decir con eso y este ejemplo, What I want to say with this in that example, ¿cuál era el ejemplo? it just mentions the Ah, general. defend. Hay un llamado de yo proteger a mi esposa So there is a call, biblical call, that I have to protect my wife. y hay un llamado también de corregirla si ella está pecando. And there's another one of correcting her if she is sinning.
Así que en ese momento pueden estar en conflictos. So maybe those both responsibilities, biblical responsibilities, may seem to be in conflict at that moment. Si la persona que viene de una forma muy beligerante o Altanera, belicosa, belligerent, ¿cómo se dice en español? Altanera. Sí, sí. Yes, yeah. If someone comes in a way that's just aggressive, even. Mi llamado de protegerla va a salir primero que el llamado de corregirla. At that point, if somebody comes against my wife in a way that's disrespectful, my call to protect her is superior and more important than my call to correct her. Aunque después vaya donde ella y la corrija. And then maybe later on, I'll go to her and correct her as well. Porque yo quiero que mi esposa sepa, sobre todas las cosas, yo soy uno con ella. Because I want my wife to know that above all things, I am one with her. Pero si una persona que ella pecó en contra de esa persona But if a person that she sinned against viene de una forma bíblica, comes in a biblical way, Gálatas 6:1, Galatians 6:1, viene con un espíritu de mansedumbre, that person comes with a meek spirit. no tengo que protegerla, puedo simplemente ir a corregirla. There's no protection there, but I am called to correct her. Si ella me está pidiendo que simplemente la proteja porque no quiere que alguien le diga que está mal, If my wife is simply saying that I need to protect her just because she doesn't like people telling her she's wrong, eso no sería bíblico. that wouldn't be biblical. Pero si una persona viene agresivamente, But if a person comes aggressively against yo her, me voy a meter en medio I'm going to get in between, y luego me voy a disculpar con la persona, and then I'll ask the other person to forgive me porque tengo que proteger a mi esposa. because I have to protect my wife. Entonces hay que usar un poco de sabiduría en esas situaciones. So we need to use a little bit of wisdom in those situations. I have a question. You mentioned that one of the areas that make the church uncomfortable is talking about sexuality. I'm not sure if in our Hispanic context and culture that's even more so or not, but there's certainly a need among Christians in the church, not just between husband and wives, but even family, to treat those subjects biblically, even as you have done today. So the question is, especially I guess in the way that the Hispanic culture is, and you might have heard this, it's like what happens at home stays at home. We don't take our problems to church, that's for us to deal with. I think sexuality is like you said, it's not the key component, but it is a very important component in marriage. And perhaps marriages struggle in that area, but find it to be an area that they just cannot talk to anyone about. And that becomes an eroding, almost cancerous thing in the marriage. So what can you tell to our marriages, encourage our marriages, and that's an area that shouldn't be a taboo, that those are areas that need to be dealt, otherwise it will erode marriage in many ways. La pregunta es, Pastor José lo mencionó anteriormente, que usualmente como que incomoda a las personas hablar de la sexualidad, aunque es un área muy importante y bíblica con la cual se debe tratar. Pero hay una observación que, especialmente en la cultura hispana, no sé si es prudencia más, pero es como un sentimiento de que no se puede compartir nada del hogar con otras personas, con la iglesia, mucho peor cosas de la intimidad. Entonces termina pasando que los matrimonios luchan en el área de la sexualidad, que es un área muy importante y que puede dañar el matrimonio o alegrar el matrimonio. Y como hay esa lucha y se sienten que no se puede compartir con nada, con nadie, que eso es tan íntimo, eso se queda ahí como un cáncer que sigue dañando el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el consejo, especialmente para nuestra cultura, en cómo tratar con estas áreas, sea donde hay pecado o deficiencia, sea física, sea emocional, culpa, lo que sea, en el área de la sexualidad entre las parejas? Sí, yo empezaría que el mundo nos ha robado el poder hablar de este tema. I would suggest that the world has robbed us the platform to speak about this. Y porque presentan la sexualidad de forma tan sucia, And because they present sexuality in such a dirty way, pensamos que no podemos hablar sobre ella. then we believe that because it's dirty, as they present it, we can't talk about it. Y quizás tú te sientes en tu conciencia que estás pecando si hablas de ese tema en ciertos lugares o en ciertos contextos. And maybe you would feel that you're actually sinning if you speak about sexuality in certain places or certain contexts. Y por eso pienso que el tema de la conciencia es uno de los temas más descuidados en la iglesia, pero de mayor importancia. And that's why I believe that the subject of conscience is one of the most important but neglected elements in Scripture in the Christian. Lo que dice los textos que hablan de la conciencia es que si tú tienes una conciencia débil, Those
text about the conscience says that if you have a weak conscience, que la fortalezcas con la palabra del Señor. that you should strengthen it with the word of God. Y si tú si estás en un lugar donde te sientes que es pecaminoso hablar de ese tema, And if you feel that you're in a place where it's sinful to talk about sexuality, lo que te animo es que utilices eso, de que estudies cómo la Biblia presenta la sexualidad para que tu conciencia sea ajustada a la palabra del Señor. the first thing will be to study what the Bible says about sexuality, how it talks about sexuality, so that then your conscience can be aligned with the way the Bible deals with the subject. La Biblia presenta la sexualidad como algo extremadamente peligroso que puede ser el fin de personas, The Bible presents sexuality as something very extremely dangerous that can be the end of a person, pero también lo muestra como algo sumamente hermoso que puede ser de mucha bendición. but it also presents it as something so beautiful that can be such a blessing for someone. Con mis niños de 12 y 10 años, With my two children of 12 and 10 years of age, ahora mismo por las mañanas estamos yendo a través del libro de Proverbios. we are now every morning going through the book of Proverbs. Y ayer me tocó Proverbios capítulo 5, And yesterday I had to deal with Proverbs chapter 5, verso 19. verse 19. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. A lovely deer, a graceful doe, let her breasts fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love. Y yo le leí ese texto de que sus senos te satisfagan en todo tiempo como 4 veces. And I read to my children that part that says, let her breasts fill you at all times with delight. I read to them that part like 4 times. Esto es la palabra de Dios. This is the word of God. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. This is what God wants us to learn. Dice que tomes de su fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. It says there to drink from her fountain, to delight in the woman of your youth, the wife of your youth. Y ellos ahí estaban como que, "Ugh". And my children were there like, ugh. Y yo les digo, no, And I said, no. tu conciencia está respondiendo incorrectamente. I told them, your conscience is responding incorrectly. Porque debe ser algo que celebramos, que tu papá se regocija en la mujer de su juventud. You should celebrate that your father rejoices in the wife of his youth. Porque este proverbio lo que dice es que no te vayas a satisfacer lo que dice el texto es, no los senos, pero lo dice más adelante, porque has de embriagarte, hijo, con una extraña y abrazarle el seno a una desconocida. Because then the passage says, why will you be intoxicated with a stranger or with the breasts of a stranger? Entonces yo le decía a los nenes, papi toma de esa fuente para satisfacerse de esa fuente. So I will tell my children, Daddy drinks from his fountain to be satisfied with his fountain Y no estar satisfecho en otras fuentes. and not seek satisfaction in other fountains. Así que lo que le animaría a esas personas So what I would encourage these people es que la palabra de Dios hable a tu conciencia, is for the word of God to speak into your conscience. y si hay dificultades en esas áreas, And if there are difficulties in those areas, también ver que la palabra de Dios dice que busquemos sabidurías en otras personas. to remember that the word of God also tells us to seek wisdom in other people. Yo creo que si una de las áreas que son negadas es la conciencia, I believe that if there's an area that's neglected in the area of conscience, una de las áreas negadas es conciencia, pero una área que también es súper negada en la vida cristiana another area that's also very much neglected in Christianity es lo que se llama comunión bíblica. is what is called biblical communion. Es este aspecto de que el hierro con el hierro se forma. It is what the Bible calls iron sharpening iron. Y esto no es simplemente hablar conversaciones tontas, And I'm not just referring about just silly conversations among Christians. es tener conversaciones serias, mira, de que esta área tengo dificultad en mi vida. It's to have deep conversations and share with others that I'm having difficulties in this area in my life. Dios da gracia al humilde. God gives grace to the humble. Hay habido ocasiones que yo he ido a pedir consejo de alguien There's been times where I've gone and asked advice from someone, y el consejo que me dan es un consejo horrible. and the advice that they give me is just terrible. Me dicen algo hasta humanista. They might even say some humanistic things. Me dan un consejo como el de Oprah. Give me an advice that Oprah would have given to me. Pero el simple hecho de uno humillarse, But just the simple fact of humbling oneself, Dios da gracia al humilde. in that God gives grace to the humble. Y hay gracia en medio de eso. And there's grace in the midst of that. Y,
Y en el área de la sexualidad, And in the area of sexuality, yo creo que hemos dejado que las películas informen lo que es una relación sexual we have let movies inform what a sexual relationship is, y no la realidad de lo que es la belleza de la relación sexual, que no es lo que enseña Hollywood, pero es igualmente hermoso. and to ignore the reality of the beauty of sexuality, which is not what Hollywood shows us, a reality that truly is. Porque quizás puedan haber retos, pero quizás tus retos son no tan grandes como tú piensas, porque lo estás comparando con lo que pone Hollywood, que deben haber fuegos artificiales todas las noches. Because maybe some of the challenges you're having is because you're comparing your relationship with, let's say, Hollywood, and maybe having this idea that it has to look like fireworks every time in your bedroom. So, te animaría a que busques consejo en esa área. So I would encourage you to find counseling in that area, advice for another Christian. Como de la misma forma si tuviesen dificultad en la área de comunicación. Just as if you will seek help if you're having troubles in the area of communication. Perfect. Are there any questions from anyone? ¿Alguna pregunta de alguien más besides the ones that I was given? Aparte de las que se dio? Any questions going once, going twice? De hecho, llevan escuchándome como hace 5 horas, tan loco que yo me callé. Well, they've been listening to me too. Well, thank you so much, and thank you so much, my brother. great to be Gracias, mi here. hermano. You have served us so well, like always. Nos ha servido muy bien, como siempre. It's a blessing, una bendición muy grande. Please, as we leave, don't forget to thank Pastor Joselo personally. No se olvide de agradecer al Pastor Joselo personalmente. As I mentioned, the book is still out there. Como mencioné, el libro todavía está por ahí. We have a few copies. And thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos hoy. I'm going to close us in prayer. That's okay. Voy a cerrarnos en oración, si está bien. Father, thank you so much because you are faithful to us, an unfaithful people, an unfaithful bride that we are, your church. And we have such a faithful and perfect bridegroom. And as we've seen today, Lord, it is your faithfulness, it is your sacrifice, it is all that you are in your gospel, Lord, that should be transforming us as we behold you in your glory. Y como hemos aprendido hoy, es tu fidelidad, tu justicia, tu belleza, todo lo que tú eres, tu gloria, cuando nosotros, Señor, la contemplamos, que debería transformarnos. Thank you for showing us your glory today through your word proclaimed. Gracias por mostrarnos tu gloria hoy día por tu palabra proclamada. Please, Lord, bring long-lasting, permanent fruit in our lives. Trae fruto permanente y duradero, Señor, en nuestras vidas. For the glory and the praise of your name. Para la gloria y la alabanza de tu nombre. Change us in those areas that we are even blinded to. Cámbianos las áreas incluso que estamos ciegos. Help us be in relationships that help us see those areas. Ayúdanos a en relaciones que nos ayuden a ver esas áreas, Señor. Y bendice nuestras vidas y nuestros matrimonios. And bless our lives and our marriages. Bless our brother Joselo. Thank you, Lord, for his ministry to us today. Bendice a nuestro hermano Joselo. Gracias por su ministerio a nosotros hoy. Please take him safely back to his home. Llévalo con bien de regreso a su hogar, and to all of us as well, to our homes. Y a nosotros también a nuestros hogares. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Thank you, my brother. Love you very much.